Oh, well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Ladrón encarcelado, contradicción de Turner, llave, cojera de Turner, brazalete. Ladrón encarcelado. Hostia. ¿Sabes quién soy? Ladrón encarcelado. Contradicción de Turner, llave, cojera de Turner. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal, and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day, and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Vale, bien. Muy bien, mansión, perdón, de Notting Hill. Pues vamos directos, ¿no? Explorado el circo completado. Vamos a mirar un momento a ver que no nos dejemos nada. Encontrar y examinar la cerradura secreta de la mansión de Notting Hill. Aquí tenemos el cartel este, vale. Bien. Continuar. Venga, vamos. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Bueno, los tesoros helenísticos los teníamos nosotros, ¿no? ¿O eran copias? This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Vale. Bueno, vaya tela. Esta está bastante bien, ¿eh? A ver. No. Vale. Vale, este había que tirarlo hacia aquí. Buena pinta tiene este. Porque si no, otra opción sería esta. Vale. No, este no puede ir aquí. Esta sí. Vale, esto ya me cuadra más, ¿eh? Este está bastante bien cuadrado. Solo nos falta... Vale, solo nos falta esto de aquí abajo. Está bastante bien esto, ¿eh? A ver.
Algo no está bien y ya sé lo que es. Es... A ver. No. Ahora sí que me gusta. Ahora sí. Ahora sí, bien. Cuesta un poco, pero al final I le need to pillamos find bien, where the safe is hidden and lockpick it. Vale, a ver, déjame mirar por aquí. De momento no podemos hacer nada, nada de nada, Estantería. Examinar. This cupboard is an absolute mess. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Libros. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Vale, mover. Mírala. ¡Ja! Caja fuerte, examinar. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Cerradura. Abrir. Esta será muy... ¡Huela! Está súper jodida, tío. ¡Uf! Aquí nos vamos a estar un buen rato, ya lo veo, A ver, déjame girarla toda. A ver, yo creo que... No. Este... No. No me gusta este aquí. Vale. Esta podría ser, Pero faltaría eso. No, no, esto podría ser, Uy, cuadra bastante, Vale. Vale. Vale, en un principio estos de aquí cuadran. Hay una ahí que está un poco así, vale. Estos cuadran bastante bien. Ahora, a ver, aquí tenemos este. Que este no va aquí, va diferente. Puede ser que sea este o no. Tampoco te da la opción de juntarlo. Vale. Vale.
Vale, este va aquí. Bien, vale, bien. Vale, caja fuerte abierta, ¿eh? Hoy lo tenemos otra, tío. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. Joder, I tenemos otra. recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and Vale. find out. Vale, bien. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Tender las trampas en la mansión de Notting Hill. Vale. Puerta a abrir, no. Vamos a subir arriba a ver qué tal. Ventana a examinar. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. L1. Pues... ¿qué podríamos hacer? A ver. Mesa, examinar. This Coger. should be useful. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their Vale, vale. escape. Vale, de momento hemos cogido el collar. Y a lo mejor tenemos que hacer una trampa aquí, ¿no? Vale, escalera, examinar. Vale, tirar el collar de cuentas. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Vale. ¿Qué más? Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Vale. Vamos a mirar, aquí tenemos otra ventana. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Vale, bien. ¿Y esto? No. El mazo este. No. Aquí tenemos algo. Alfombra. Oh, that's a lovely old carpet. Punto de interés. Esto será para otro sitio, ¿eh? Mira, aquí tenemos esto. Mierda, ¿no me dejas coger la cuerda? Qué cabrón, tío. Hay que bajar abajo, ya lo veo, ¿eh? This hatch leads to a cellar. Punto de interés. Vale, la cuerda nada. Tetera. Puerta a examinar. This door is a perfect means of escape in an emergency. Vale. Esquina a examinar. Silla a This should coger. be useful. Estufa. Examinar. A Cuerda. solid rope.
Punto de interés. This door is a perfect means of escape in an emergency. Igual la silla va aquí en la ventana. No. Hostia, vaya puzzle, ¿eh? A ver, aquí tenemos alfombra, punto de interés. A ver, vamos a ver. This door is a perfect means of escape in an emergency. Puerta de la cocina, examinar. Bloquear con silla. The door is now blocked. Vale. Bien. Lámpara, examinar. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. Vale, se requiere un objeto. Sí, ya sé el qué. ¡Ay, no! Mierda. Lámpara, examinar. Igual el... No, el mazo no. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Vale, vamos a buscar la cuerda. This should be useful. Vale, lámpara, examinar. Atar a la cuerda. Enrollar la cuerda. Colgar la lámpara. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Vale, bien. Alfombra. Punto de interés. Oh, that's a lovely old carpet. La alfombra tiene que ir, pienso yo. Puerta de la cocina, abrir. The door is now blocked. Bien. Armario, examinar. Mover. This works very well. No one will escape through this window now. Vale, bien. Venga, L1. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Vale. Trampilla, examinar. Abrir. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get Vale, out. aquí pondremos la alfombra, ¿eh? Se requiere un objeto. Vale. Vale, alfombra. This should be useful. Vaya puzzle, chicos. 5 posibles salidas completamente bloqueadas, Venga. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Vale.
Vale, ¿qué más me falta? A ver, L1. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll Vale, Casa return Encantada has later ganado un with trofeo. Charles Foley and his companions. Casa Encantada, tío. Hostia, ese trofeo no me suena a mí, ¿eh? Vale, atrapa a los ladrones en Notting Hill. Vale, bien. Vale, esto supongo que es el trofeo este de haber hecho las trampas, ¿eh? Vale, vamos a darle a continuar. Me va a dar mucha pena, terminar este juego. La verdad es que me lo he pasado muy bien, con Sherlock Holmes y con el Dr. Watson. ¡Míralos! Police! Police! Vale. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our Queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Vale, caja fuerte, abrir. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Vale, perfecto, Tendré las trampas en la mansión de Notting Hill completado. Venga, vamos a darle a... Vale, caja fuerte valiosa, arte desaparecido. Vale. Las antigüedades halladas en la caja fuerte secreta de la mansión abandonada de Notting Hill forman la colección de los tesoros helenísticos que fue robada en 1885 y que se creía perdida. Ahora sí, venganza de Foley, tío. Pues sí, a ver, pienso que es por ahí, A ver, venganza de Foley. Charles Foley organizó el robo de los tesoros helenísticos que estaba relacionado con el doble asesinato de Half Moon Street. Leighton Chapman fue testigo del crimen. Para absolver a Foley, Charles Foley será encarcelado por organizar un gran robo. Como no es culpable directo de asesinato, su sentencia será clemente. Condenar a Foley. Charles Foley organizó y ejecutó un malvado plan de venganza y además robó unos valiosos tesoros antiguos. Se merece la horca. A ver, un momentito, déjame mirar a ver. Porque no sé si hemos visto... Don't move, you flimflammer. The Examinar. trap with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down. Vale, aquí tenemos examinar. What a beautiful collection of art. It was thought lost. One of Foley's companions. He is unconscious. Vale. Bandido One of circense. Foley's companions. He is unconscious. Vale. Pues lamentablemente yo creo que es el final, Bueno, vamos a ver... A ver, es que ya no hay ningún indicio más, que yo sepa. A ver, un momentito, déjame mirar. Pruebas. Unas filas negras y finas recogidas. Vale. Ah, mira, personaje. El que hicimos último, Charles Foley es miembro y líder del circo Hermanos Duval. Es un acróbata talentoso que practica activamente sus habilidades. Charles Foley es supersticioso, armado y es peligroso. Le gusta llevar joyas. Vale. Pues...
vamos a hacer el final, a ver qué tal, ¿no? Yo de todas maneras, si Foley organizó todos los tesoros helenísticos que están relacionados con el doble asesinato de Half Moon Street, Leighton Chapman fue testigo del crimen. Claro, en verdad, se mataron entre ellos. Lo que pasa que no sé yo. A ver, sí, será encarcelado por organizar un gran robo. Como no es culpable directo del asesinato, su sentencia será clemente. Charles Foley organizó y ejecutó un malvado plan de venganza y además robó unos valiosos tesoros antiguos. Se merece la horca. Yo le daría la X. Vamos a probar. Si no, chicos, sabéis que siempre podemos volver Charles atrás, Foley, you were a witness to a double murder. You were standing next to Vercotti when Butler fired at your accomplice. The jeweler missed him, but they proceeded to kill each other with simultaneous shots. Even if your intention was to retrieve the stolen treasure, you did not intend to kill. I shall inform Inspector Lestrade of that fact, so your sentence should be the lighter. You are a fine gentleman, with your fake pity. I do what I think is right. It is never due to pity. Farewell, Foley. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Vale. Resolver el misterio de Half Moon Street completado. Vale. Continuar. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. Esta gente, eh. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Vale.
Cubo de agua, tirar el cigarrillo. Oh, reguero de pólvora, tirar el cigarrillo. Hostia. Qué grande, tío. ¿Y ahora qué tengo que decidir? Claro, si tiramos esto aquí o aquí. Es una putada, tío. Porque claro, si lo tiramos aquí... Hay dos finales, ya lo estoy viendo. Vamos a probar por el bestia. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Venga. Venga. Fuera al circo. Oh, la verdad es que era la opción más coherente, ¿eh? Vale, cuaderno. ¿Qué me dice mi cuaderno? Perfiles completado, ¿eh? Arpón, Vale, continuar. So, you're interested in Russian literature now? Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of, pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. Vale, entonces lo hicimos bien, But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Vale, chicos, un paseo a la luz de la luna. No cabe duda de que Charles Foley irá a prisión. Organizó el robo de unos tesoros antiguos que pertenecían al Museo Británico. De hecho, su banda fue contratada por los alegres compañeros que planeaban una revolución en Londres, pero no cometió en persona el asesinato de Half Moon Street. Has decidido que bajo dichas circunstancias su sentencia sea clemente. Vamos a ver qué tal. Venganza de Foley, absolver a Foley. Bien, completado. Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos a darle a aceptar la decisión. Sí. Venga, apuntamos el trofeo. Vale, de momento, paseo a la luz, la luna, tu calificación, personalidad, tipo justo, continuar. Venga, apuntaremos el trofeo. Tus crímenes, tus castigos. Has ganado un trofeo. Termina el juego. Hermandad culpable. Termina Half Moon Street. No hago suposiciones. Has ganado un trofeo. Vale. Todos, ¿eh?
No sé si me dará alguno más. No, ya está. Creo que no hay más, ¿eh? Bueno, chicos. Nunca hago suposiciones. Llega a 6 conclusiones correctas para los 6 casos. El de sus crímenes, tus castigos termina el juego. Y hermandad culpable termina el caso Half Moon Street. Nos falta, lamentablemente, vale, uno que llega a todas las conclusiones del juego. Y hombre de carácter obtiene la máxima puntuación de personalidad. Bueno, esto en un principio, bueno, supongo que teníamos que haber acertado todos a la primera, pero es muy difícil, ¿eh? Vale, perfeccionista. Vale, chicos, pues una vez hecho esto, gracias chicos una vez más por ver el vídeo, por ver el Let's Play. Lo vamos a dejar aquí seguramente después de ver las secuencias estas de los casos que hemos ido haciendo durante este gran juego, que la verdad es que nos ha traído bastante, nos ha llevado bastante rato, pero me lo he pasado muy bien en este juego. Voy a echar mucho de menos estas secuencias de vídeo con Sherlock Holmes, con Watson y estas maneras de entender un juego de detectives, un juego de buscar pistas, que la verdad es que me encanta. A mí este rollo de juego me encanta, siempre me ha gustado. Ya en el Noire lo pasé muy bien. Y en este una vez más he vuelto a recrearme un poco en este gran juego, que es muy guapo de jugar, muy buena la historia en sí. Y espero que os haya gustado, chicos, y espero que lo podáis disfrutar algún día. Gráficamente es espectacular para PlayStation 4. No sé si está, creo que también está para PlayStation 3, para Xbox y esto, pero bueno, el PlayStation 4 es espectacular los gráficos. Espero que, ya os digo, espero que os haya gustado. Y caramba, el hombre del caramba, ¿eh? Y nada, chicos, pues vamos a darle a terminar. Es que no tengo un poco de... Vale, ya está, perfecto, chicos. Quitamos esto porque espero que no tengamos que hacer nada más. Creo que no, no creo que haya una secuencia de vídeo final, no creo. Creo que ya la hemos visto, pero... Cargando. Continuar. Ah, pues mira, tío. Lo tenemos aquí, Vale, supongo que aquí tenemos la opción de completar el juego, chicos. Que esto, bueno, esto si tenéis un momento, yo no lo voy a hacer. O sea, no lo voy a grabar. Seguramente que a lo mejor sí que intentaré buscar hacer lo del pulso, que no sé por qué no me dio el del pulso, porque la verdad es que lo ganemos, pero bueno, es igual, ya lo volveremos a hacer. Pues nada, chicos, gracias una vez más. Aquí os dejo aquí con la vista esta de Sherlock Holmes aquí al lado del fuego, en su silla, fumando, con sus archivos y con sus diarios, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente Let's Play que subimos al canal. De momento estamos subiendo también Alien Isolation aquí en el canal, que lo tengo a medio terminar, y empezaremos a subir también algún otro juego de PlayStation 3 que tengo por aquí pendientes ya para empezar a subir. Juegos bastante divertidos. Gracias una vez más, chicos, como os he dicho. Nos vemos en el siguiente juego. Adiós.